Usa ang Santo Tomas sa 33 nga barangay sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte. Diri sa Santo Tomas, makita ang daghang rice ug coconut farm. Aduna kini populasyon nga 1,972. Usa kini sa growing barangay diri sa lungsod nga ang maong tumong ang pagpadayon sa kalambuan ug pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa komunidad ug sa among lumagapyo. Kani ang unang higayon nga mapakita sa among barangay Santo Tomas ang among mga pamaagi sa pagsulbad sa mga problema, gidulog o gisangat diri sa amoa. Usa ang aktibong pagdumala sa among lupong tagapamayapa. Ali, ubani kami i-showcase sa inyo ang among lupon practices. Ako si Punong Barangay Arnolfo Enganob II. Ako ang lupon chairman. Usa sa akong ginasigurado ang pagsunod sa balaod sa katarungang pambarangay para sa paghusay sa kaso sa lupon. Sakto ang mga porma nga gamiton gikan sa pag-file sa complaint hangtod sa ang maong duha ka partido sa kaso mahusay o mauli ang ilang maayong relasyon. Kauban ko ang tibuok membro sa lupon o ang among lupon sekretary sa pagsigurado na ang tanang reklamo diretso sa maaksyonan, masulbad sulod sa gitakdang adlaw. Isip Lupon Secretary sa Barangay Santo Tomas, akong trabaho ang pag-assess sa lupon, gikan sa pag-record sa complaint, schedule of hearing, sulod sa 5 ka adlaw, sulod sa 1 ka adlaw pagdawat sa reklamo, akong ginaandam ang 3 ka dokumento o forms, complaint forms sa complainant, TP Form 9, summon sa respondent with officer's return, o TP Form 8, ang notice of hearings. Aduna kami trained na barangay summon officer. Diin siya ang mag-deliver sa summon, notices, o supina. O ang pagsiguro nga mapermahan ang officer's return form. Kami na ay ginapatuman nga okay lang yan, pare ko, diskarte. Kung asa iyang tapiko ng abaga sa respondent o muingon niya, okay lang, hatagan man ang tanan o higayon para mapadayag ang inyong side panahon sa hearing. Wala gid kami naglisod during settlement o award period. Gani sa 11 namo ka kaso, napulo niini ang na-amicably settled o usa among gi-endorse sa pangkat tagapagkasundo kung asa kini na malampuson nga nag-conciliate sa unang higayon. Ang mga partido gatuman gyud sa schedule sa hearing, maong dali ra ni mahusay, masitol ang kaso ug mopirma dayon sila. Para masigurado nga ningtuman sa sabot ang mga partido, ang lupon members gapahigayon sa bisita sa Tagbalay. Isa kini ka pamaagi sa post-settlement monitoring o mupahigayon sa Bible study or gani mag-ampo kauban ang duha ka partido. Human sa prayer, ana ay kumustahay, kung asa pangutanon, kung kumusta naman sila, human sila nag-uli. Kami diri sa Santo Tomas na kami magic map of love and forgiveness. Kung asa, hatagan na mo ang duha ka partido break para magkapi or mainom og tubig. O ipa-observer sa ilaha ang maong tasa nga naay gawas nga mga mensahe. Kaya ni, ang Ginoo gugma. Ang gugma dili masuk-anon or madilungtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundi dili sa kamaturan. Ang gugma mapailubon o manuluyon. Ang gugma mopailob, mutuo, mulaom o mulaot tay gayon. Ako ang mag-record sa tanang dokumento sa KIPI. Akong gina-arrange ang matag kaso with docket number diha sa amo ang logbook for manual record. Naapod mi digitized recording para dali ra namo makita kung kini gikinahanglan. Amo kining ginatabing. Naapod mi by folder sa amo ang record of cases. Isip secretary, lupon secretary sa barangay, akong rest assure nga kini magpabilin nga confidential ug nagasunod gid kita sa data policy. Tanan namong report submitted on time
gikan sa monthly transmittal ug final reports to MTC ug sa DILG. Andiyan ang among meeting sulod sa katuig para mahisgutan ang nagkalain-laing mga concerns lupon sama sa reorientation of KP procedures, purok and house visitation, KP case demonstration, learning discussion of compromise agreement o ang uban pang mga hisgutanan. Daghan mi gina-adapt nga settlement technique diri. Katong una ang Magic Mag of God's Love, naapod mi reflection hub, nasa Unloyo, fishing pond, kanina diri, Covenant Tree, o katong bisita sa Tagbalay nga pagabuhaton sa atong lupon members. Kaning maong pamaagi nga mabati sa tanang membro sa komunidad, ilabi na sa katong mga partido nga pagtabang kanila. Usapod kani ka simple nga pamaagi sa paghusay. Pero kanipod ang nagapakita sa sinsiro nga pagtabang kanila. Usapod kini ka pamaagi sa amoa nga mahatag namo ang panggobyerno sa kahusay ug kalinaw diha sa among katawhan. Kani among Lupon Office ug Lupon Court para sa mga hearings ug meetings. Tanan among Lupon buildings na mga furniture and fixtures nga pwede magamit, steel cabinets, computer set, and other requirements para sa KP. Kami nagapasalamat sa among mga donor sa Lupon, financial man or non-financial nga mga bahin. Hilabi na sa ato ang inahan sa probinsya sa Lanao del Norte, Honorable Governor Angging Quebranza Dimapuro, sa atong amahan sa lungsod sa Kapatagan, Honorable Mayor Barrio Y. Baguio, ug sa mga private individuals na nagatabang po sa Lupon. Daghang kayong salamat. Barangay Santo Tomas, serbisyong sigurado o